Ayan guys, yung ano namin guys, nahuli sa lambat namin guys. Ayan po. Awa ng Diyos, may grasya din kami. Kahit pa paano guys. Yan pong isda na huli namin guys sa panagatan namin. Kaya ganun guys. Tingnan nyo po guys. Ayan, mga kasama yan namin guys. Tingnan nyo po Maraming guys. nahuli, Yan, guys. mga view. Ayan, kasama yan namin guys. Tahimik man. Yan po sila guys. Yan po. Yan, mga kasama yan namin. Marami kami dito guys.